Wih, mantap guys. Wow. No, no, no. Oh, no. Oh, yo, 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 yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi guys di channel Hardiputrakalimantan. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa subscribe, like and share sebelum nonton ya guys. Jangan di skip karena kita akan banjir strike ini guys. Kita mancing di pertigaan antara sawah dengan kali guys. Biasanya di pertigaan ini jos, top markotop, mantul seruntul. Saksikan terus guys, tonton terus sampai habis guys. Jangan lupa guys dibagi-bagikan guys, di subscribe, di like, di share. Mantep cuy. Biar channel ini berkembang dan biar channel ini terus maju dan mancing terus berjaya. Dan mancing terus berjaya. Alhamdulillah. Stres Pak. Luar biasa Pak. Baru nyemplung. Yuk guys, yang belum subscribe, like, and share, segera subscribe guys. Yang sudah, terima kasih. Kita mancing di sawah lagi guys, cari babonila guys. Ayo guys, subscribe guys. Ada notif langsung saya balas guys. Ayo guys, strike guys. Oh, lepas guys. Lagi guys. Guys. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Strike lagi kita guys. Kawan, strike lagi kawan. Alhamdulillah kawan. Baik. Alhamdulillah kawan. Trek lagi kawan. Trek lagi kita. Mantap. Langsung lagi kawan. Langsung. Aduh. Waduh. Kecil kawan. Kecil. Kita kembalikan aja. Kita kembalikan kawan. Kawan, langsung disambar lagi kawan, cepat sekali.
Tiba pon. Alhamdulillah Pak, rutin Pak. Alhamdulillah. Pak, cek lagi kita Pak, mantap jaya. Yo 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 yo.
Yo, yo. Lagi. 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 Sikat. Iya Pak, loro Pak. Alhamdulillah, Masya Allah. Loro Pak, Masya Allah, gede. Loro mata kali sikape Pak. Ini Pak, ngira kita mata loro Pak. Bisa untuk loro loh. Masya Allah, grosita lah mau. Alhamdulillah rezeki neng dindi. Terulang lagi Pak. Video sebelumnya 2, ini lagi. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Aduh, betul Pak. Yuk. Gede papun, Masya Allah. Alhamdulillah. Top markotop Pak. Top markotop. Mantul seruntul. Top markotop. 4 jari tuh, alhamdulillah. Abang-abang Pak, ekor merah Pak. Jos. Iya, langsung dimakan lagi Pak. Yuk. Strike lagi Pak. Kecil Pak, tak pelihara aja Pak. Alhamdulillah. Mantap ya Pak. Trek lagi Pak. Alhamdulillah. Top markotop. Jos merojos. Double mata kaili. Mau untuk loro Pak. Jos kan. Langka terjadi tapi sering aja Pak. Iya. Piye baru cipdak wis diseruput. Ayo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jos bro. Masih guys, kita pakai 2 mata kail guys. Langsung gas, itu lokasinya. Mantep Pak, mantep. Pakai reel casing kita Pak. Alhamdulillah. Top markotop Pak. Pertigaan ini memang jos gede-gede Pak.
Guys, tenggelam guys. Hai, lepas. Lepas mas bro. Lepas. Ya. Wih, aduh. Mas. Iya. Mantep pak. Strike pak. Jos. Ayo, mau mancing siapa yang nggak betah bro? Be. Cacing tanah bro, banyak bro. Moluska bro. Kita mau cari babon bro. Iyo, ikat. Cul. Nek pak. Nek pak. Wih, jos. Alhamdulillah. Nek pak. Iya.
uh, uh. Wih, gede Pak, alhamdulillah. Mateng Pak, matengnya gendut. Nah, ini gendut. Ya, wih, uh, mateng meneh Pak, gede Pak, lemu iki Pak, lemu Pak, gendut Pak, lemu Pak, top marco top jos gandos, top marco top uhui. Mantul seruntul Pak, gede Pak, mantul seruntul. Pak. Pak. Gede Pak. Mantap. Mantap Pak. Di pertigaan sawah Pak, sana kalinya Pak, ini sawah. Ser. Lepas Pak. Ya. Top marco top Pak. Panen kita Pak. Memancing siapa yang nggak betah juga, tarik. Ya, luar biasa. Mantap Pak, trek lagi kita Pak. Kula. Strike bro, strike. Strike bro. Ya. Oh, yuk. Yuk.
babon, 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 cuku, babon, Pak, strike, 4 jari, babon, Pak, babon, babon, abon, ekor. Cari babonnya lagi, Pak. Babonnya lagi, Pak. Aduh, kecil lagi, Pak. Alhamdulillah, biar kecil. Angkut. Pelihara, Pak ya. Besar sekali dia sudah. Jebret, jebret, cool, mantep, Pak. Aduh, enggak, Pak. Aduh, Pak. Aduh, cipta nongke ini, Pak. Alhamdulillah. Wih, jebret. 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 Geleber. Mantap Jaya. Mantul seruntul. Mantapnya betul, serunya betul. Alhamdulillah, lagi. Jebret. Jos, Pak, jos. Alhamdulillah, Pak. Kita dapat banyak hari ini, Pak. Alhamdulillah, Pak. Nila semua ini, Pak. Satu kresek, Pak. Goreng kita, Pak, pulang. Sampai jumpa lagi, Pak, di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, and share, guys.